سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إيريسات تبصحكم كبرات تختتلتنا نلومي 21 طري 2026 زدالنا لكم زينات صعيبو كغربيو سناي مكستال بقدامنا تعرس زينا إساياس اتاز دليا كويناتلو كم زلا تقليطو آب تقراي مرجع يدلنيو تبهيلو آب كل الأمحارة شدشاميتن سوسان شعتن سبات تقتلهم آب كارتوم سلاسان شعتن سبات مويتهم آب الفاشر قبنات كوينات تفتيمو سوماليان دوبا أفريقان زتا كايدن ترامب نجرينلاند كدن كقواصر يدلي أبزوبا قرن أفريقيا زرق زلو مكيار حيلين إيساياس إتاز دليا كويناتلولا أبزوبا قرن أفريقيا زرق زلو ناي حيل مكيار بفلاي عب يمن ناي سعودي عبلالنت موتا إماراتن نمرحي سرعات هكدف إيساياس إتاز من نياز سوان أبرت كويناتلو قبل قديم تقادلاي أحمد القيسي قاليتو سلازي نتحفشاوي دلو بلوتكاوي جيو بلوتكاوي خونتات ناي قرن أفريكان ناي يمنن دارجا بزح مقيارات تراي تأذى الدليل أزنا رئيسياس أفريقيا خينات اللغة قديم تقادلاي أحمد القيسي مسمى دبر تلفزيون إيريسات أبز كايروك على محتت أب يمن بفلاي بحفشاب قرن أفريقيا زر أزلو قجت سود عربن إمارات عربن متتاو إسرائيل أمريكان نتزوبا تقليو أب زلو الأوان سعودي أب يمن زلوات الوا أب سعبيت له جزين إسايات وبعقاتام كوينولو كم زلو عرديو إمارات كام يمن سومالن موتا سعيبو نتا عندي محزاز خونة إثيوبيا أب قد أفدق بحرن ودبن وقحت أبها التلعلوز نبرت أجندة أبزك أربا كغنس كيلو الله قبل تغيسو حفشاوي من قيارات ولا إثيوبيا بزعبات إيه بحري عصب دو قلمتا تيقالنا كل جزي دمتوا دارجا سحبوا مالو بزناي مداتا كم عينة الزراربا دارجا فوقيسو بالكال سعودي ناب يمن ملو حيلا بمئتوا نويه إيد أب إثيوبيا السودان يمن سوماليان يأتياز نبرت إمارات تقبلنا تنتقلوا محبرسب عالمين توسيخو حفشاوي جيوبوليتيكا وزوبا قرن أفريقيا شغالي كوين لو إيلو تقادلاي أحمد القيسي سعودي مس إمارات بدوب زسحبا كوينن أب يمن سودان كالوت هاقراتن زلون متتاو دما نابقجت كامرح سقاط هالليلو الذكاء النقرات هاللوخا أمونغو سعوديان أمونغو إماراتن أفتي نايدوب من السحابات هاللوم تقادلاي أحمد القيسي أبزوبا قرن أفريقيا زلو مكيار حيلي دنبا تقاومو إيرترا بزقباء ترديو نابرب حقوق غيروكم زلو قليسو نسو واسيخو اتمس ويانا يخون مس أمريكا تمدو زبهال ترخا سرح قولعيو أمريكا دما تمدو زيكونا تتعمن أب استراتيجيا تعمن يلو تمدو زبهال وكوا سرح قولعوتي ولا حنتو ترقم يبلو نبعال أول سي نايبعال فيليبو نايبعال يمانا قبر شغل كان يقول عدنا صمدو غيرنا لنا ولا نقبرينا مسويانه صمدو مس امريكا صمدو زبها نغير تفلط استراتيجيه تفلط إساياس بمخنيات حدش عمت قبرق على محتت نعديتات محقاس ألخو زبل مالختن متحلافن كاب مخان حالفو كال ترجم يبلونيلو إسرائيل نسومايلاند أفلطو مهابا نحوتين مقصارن متقعن كخون كم زخل زقلت أحمد إسرائيل مس إمارات شركنات كم زلواي إمانيلو أمريكا ودب عصب كتقاملو دريتكوا انتهلوا تشاينا أب جيبوتي مهلاوان ترامب بقلتي زقبرو زلو متتاواغا يخفلو كم زلو قاليتو متتاو سعودن إماراتن بحفشا كم أون تلوا كالوت عبيت هاجرات أب زوبا قرن أفريقيا بقصالي بزح مكيارات كله كم زخل عميت الله أب كل تجري زلو حيلي أبتا كل الحجرة ومرجع ككايد كم زيدلي بريزنت سيلفي بايتو عباي تجري جليسو بريزنت سيلفي عباي تجري بايتونا أتو كبران برها أب كل التجري زلو بحو حزم الرحيلي أبتا كل الحجرة ومرجع ككايد كم زيدلي مقلاتو مع كانت زينات هاجر زرقو حتى بتابع ملكيتو أتو كبران برها مستعب تحت تكال برس إثيوبيا تحتم غازيتا وقعتا بعسرات طريق تشن إسران شدشان أبزك كايدوك على محتت منشي بوليتيكاو سلطان تجري ببرات زيكونس بمرجع كمتزا كم زلو بمقلاص نتم أب تجري مرجع ككايد يبولون زبلو مرقات زحزو عكالات بترنقيفو أب تجري مرجع مكياد مسارتاو قدايو زبل أتو كبرام سلفي بايتونا عباي تجري أبتي أب
2026 ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምስታፍ ድሉው ምዃኑ ሓቢሩ ልዕልና ሕጊ ምኽባር እቲ ዝበለጸ ነባሪ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል መገዲ ምዃኑ እውን ኣስሚሩ ብተወሳኺ እቲ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ምርጫ ነቲ ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ሓይሊ ካብ ስልጣኑ ኣውሪዱ ናብ ተሓታትነት ከሰጋግሮ ስለ ዝኽእል ምርጫ ክካየድ ከም ዘይደሊ ኣቶ ክብሮም ይገልጽ ምርጫ እንተተናዊሑ ድማ ዘይርጉጽነትን ኩነታት ከዓሙቕ ዘይምርግጋእ ክጋደድ ከምኡውን ዴሞክራሲያዊ መስርሕን ሕጋውነት ክዳኸም ከም ዝኽእል አጠንቂቑ ህወሓት ብወገኑ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ተግባራዊ ኣብ ዘይኮነሉ ተመዛበልትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ኣብ ዘይተመልሰሉን ኣብ ትግራይ ዘይተፈትሐ ጸጥታዊ ስክፍታታት ኣብ ዝቕጽለሉን ዘሎ እዋን ምርጫ ምክያድ ሓደገኛ ምዃኑ ብምውጋት እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ንምህዳእ መጀመርያ መስርሕ ሰላምን ሕውየትን ምዝዛም ከም ዘድሊ ይገልጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 669 ሰባት ተቐቲሎም ሓይታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሳት 40 ንወገናቶም ዝኾኑ ምልሻታት ከም ዝቐተሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ንሓንቲ ነርስን ሓደ በዓል ስልጣን ከባብን ብምጥቃስ ሓቢሩ እቲ ኣብቲ ክልል ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘካይድ ዝነገረሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብ15 ጥሪ 2026 ኣብ ከባቢ ዋግ ክምራ ደገፍቲ መንግስቲ ዝነብሩሉ ማዓስከር ከም ዝሃረመ ሓደ መንነቱ ዘይገለጸ በዓል ስልጣን እቲ ከባቢ ብቴሌፎን ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሓቢሩ እቲ በዓል ስልጣን ብቕጽበት 36 ሰባት ካልኦት ክልተ ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝሞቱ ሓቢሩ ኣበባው ዝናቡ ዝተባህለ ክኢላ ሕክምና ቁጥሪ ዝተቐትሉ ሰባት ልዕሊ 40 ከም ዝኾነ እታ ማዕከን ዜና ዝሃቦ ሓበሬታ ይመልክት እቲ በዓል ስልጣን ሓይልታትና ንመንግስቲ ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ካብ ስድሮኦምን ዝፈትዎም ሰባት ርሒቆም ኣብ በረኻን ጣሻን ርሒቆም ዝዋግኡ ዝነበሩ ኣባላት ምልሻ ከም ዝነብሩ ዝፍለጥ ማዓስከር ከመይ ገይሩ ሓይልታት መንግስቲ የጥቅዕ ክብል ሓቲቱ ኣፈኛ ወታደራዊ መንግስቲ ፌደራል ንማዕከን ዜና ፈረንሳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይረኸቡ ገሊጹ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዕጡቓት ፋኖን ካብ ሚያዝያ 2023 ጀሚሮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ይዋግኡ ከም ዘለዉ ይሕበር ኣብ መላእ ዓለም ንዝፍጠሩ ግጭታት ዝከታተል ነጻ ትካል ACLED ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ 2023 ጀሚሩ ልዕሊ 70 መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝተኻየደን በቲ መጥቃዕቲ ድማ ብውሕዱ 669 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣፍሊጡ ኣብ ካርቱም 39 ሰባት ብለበዳዊ ሕማም ረስኒ ከም ዝሞቱ ጉጅለ ሕክምና ሱዳን ኣፍሊጡ ኣብ ካርቱም ሕማም ረስኒ ብመልክዕ ለበዳ እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ 200 ሓደሽቲ መልቀፍትን 39 ሞትን ከም ዝተመዝገበ ንጸብጻብ ጉጅለ ሕክምና ሱዳን ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቢን ሓቢሩ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ጥዕና ስግኣት ከም ዘስዓበ ሓቢሩ መባእታዊ ኮሚቴ ማሕበር ሓካይም ሱዳን እቲ ሞት ብቐንዱ 22 ደቂ ኣንስትዮን 6 ህጻናትን ዝርከቦም ተቓላዕቲ ጉጅለታት ከም ዘጠቓለለ ይጠቅስ እቲ ቁጽሪ ክውስኽ ከም ዝኽእል እውን ገሊጹ ኣፈኛቱ ኮሚቴ ሰይድ መሐመድ ዓብደላ ንሱዳን ትሪቢን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሆስፒታላት ዕላዓቐን ተሓከምቲ ብምቕባል ተጨናኒቕን ከም ዘለዋን ከቢድ ሕፅረት መድሃኒት ፈሳሲ ደምን መሰረታዊ ቀረብን ኣጋጢምወን ምህላው ጠቒሱ እቲ ኣብ ካርቱም ተራእዩ ዘሎ ለበዳ ሰዓል ደንግን ዓሶን ምስ ፍጹም ምፍራስ ትሕተ ቅርጺ ከባቢ ዝተኣሰር ኮይኑ ብዝተዋሃለለ ጓሓፍ ምፍሳስ ርስሓት ዝዓቆረ ማይን ምርባሕ ሓሳኹን ዝመፀ ምዃኑ ሰሞያ ጥዕና ተን ሆስፒታላት ይሕብሩ ሰበስልጣን ጥዕና ኣብ ኣዋርሕ ክረምቲ ኣብ ማዓስከራት ምዝባል እቲ ኩነታት ዝያዳ ክኸፍእ ከም ዝኽእል ስክፍቶኦም ገሊጾም ድሮ ኣብቶም ብሕፅረት መግብን ድኹም ሕማም ምክልኻል ዝሰቃዩ ተመዛበልቲ 2576 ሕማማት ዓሶ ተመዝጊቦም ኣለዉ ሰመዚ ጥዕና ለበዳ ከም ዘጋጠመ ብወግዒ ክእውጁን ወፍሪ ንቕዓት ህዝቢ ምቋም ውህድ ፕሮቶኮል መርመራ ዘለዎ ሃገራዊ ኮሚቴ ከምኡውን ምሕዳስ ዝተበላሸሉ ላቦራቶሪታት ዘጠቃልል ህጹጽ ምላሽ ክጅምሩን እቲ ኮሚቴ ተሓሳሲቡ ኣገራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ሱዳን ኤልፋሸር ገበናት ኩናት ከም ዝተፈጸመ ዝገልጽ መርትዖታት ረኺቡ
ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ርእሰ ከተማ ሰሜን ዳርፉር ሱዳን ኤልፋሸር ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝተፈጸመ ዝሕብር ተኣማንነት ዘለዎ መርትዖ ከም ዝረኸበ ምግላጹ ኢስቲሊ ቮይስ ብ20 ጥሪ 2026 ዝዘርግሑ ጸብጻብ ሓቢሩ። እቲ ቤት ፍርዲ ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ 2025 ንኤልፋሸር ምስ ተቆጻጸርዋ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝተፈጸሙ መርትዖታት ምርካቡ ኣፍሊጡ። መርመርቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ዘይዓረብ ማሕበረሰባትን ጃምላዊ ቅትለት ጨፍጫፍን ግፍዓዊ ኣተሓሕዛን ከም ዝተፈጸመ ከም ዘረጋገጹ እውን ኣብርሂ። እቲ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዝተገምገመ ናይ ሳተላይት ምስልታትን ቪድዮታትን ብዛዕባ ጃምላዊ መቃብራትን ገበናት ንምሕባእ ዝተገብሩ ፈተነታትን ኣነጺሩሎ። ምክትል ዓቃቢት ሕጊ እቲ ቤት ፍርዲ ናዝሃት ሻሚምካን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዘነጻጸረ መጥቃዕታት ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ነቲ ኩነታት ዝተወደበን ሰፊሕን ገበናዊ ንጥፈታት ክትብል ገሊጻቶ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊቶም ገበነኛታት መቕጻዕቲ እንተዘይወሲዱ እቲ ዓመፅ ክጋደድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ንፕሬዚደንት ነበር ዑመር አልበሽር ሓዊሱ ኩሎም ጥርጡራት ክእሰሩ እውን ፀዊዑ። ሶማሊያን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ዞባዊ ምርግጋእን ኣተወኪረን ዘተኣካይደን። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ ብ20 ጥሪ ብቴሌፎን ዘተዘካየደ ኮይኑ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምሕያል ክልታዊ ዝምድናን ምትሕባር ኣብ ሰላምን ጸጥታን ንግድን ወፍርን ከምኡ እውን ዞባዊ ምርግጋእ ዘትዮም። ብመሰረት መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሶማልያ ሶና እቲ ዘተን ወሰንቲ ዞባውን ኣህጉራውያን ምዕባለታት ዝሽፍን ከም ዝነበረን ክልቲኦም መራሕቲ ንኣፍሪቃዊ ምትሕግጋዝን ሓበራዊ ብልጽግናን ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ኣረጋጊጾም። ኣብ ዝቀረበ እዋን ዝወፅእ ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ሶማልያ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ተጠናኽራላ። ሶማልያ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበራ ኩሉ ዝጸንሐ ናይ ጸጥታን ምክልኻልን ስምምዕ ብወግዒ ድሕሪ ምቁራጻ መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ቀጠር ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ስምምዕ ከም ዝፈረመት ጸብጻባት የመላኽቱ። እቲ ስምምዕ ኣብ ዶሃ ብሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ኣሕመድ ሙዓሊም ፊቅን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጉዳያት ምክልኻል ቀጠርን ሼክ ስዑድ ቢን ዓብድራሕማን ቢን ሓሰን አልታኒን ከም ዝተፈራረሙ ሶና ሓቢሩ። እቲ ናይ ምክልኻል ምትሕብባር ማዕቀፍ ኣብ ወታደራዊ ስልጠና ምልውዋጥ ክእለት ምምዕባል ዓቕሚ ምክልኻል ከምኡ እውን ምዕባይ ጸጥታዊ ምትሕብባር ዘተኮረ ኮይኑ እቲ ዝተገልጸ ዕላማ ዞባዊ ጸጥታን ምርግጋእን ንምድጋፍ እዩ። ብዕለት 16 ጥሪ 2026 ብሉምበርግ ከም ዝጸብጸቦ ስዑድ ዓረብ ምስ ሶማልያን ግብፅን ሓድሽ ወታደራዊ ጥምረት ንምክያድ ስምምዕ ተካይድ ከም ዘላን እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ዞባዊ ጽልዋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንምቕናስ እትገብሮ ጻዕሪ እዩ። ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ነቲ ኣብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ስትራቴጂካዊ ምትሕብባር ከምኡን ዝዓመቐ ወታደራዊ ምትሕብባር ምዕባል ዝዓለመ ስምምዕ ንምፍጻም ኣብ ቀረበ እዋን ናብ ስዑድ ዓረብ ክገይሽ ምዃኑ ኣብዚ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎም ክልተ ሰባት ገሊጾም። ትራምፕ ግሪንላንድ ንምቁፅጻር ዝሓንፀጾ መደብ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ ብትሪ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግሪንላንድ ንምቁፅጻር ዝሓንፀጾ መደብ ንድሕሪት ከም ዘይምለስ ብትሪ ምግላጹ ዩኤስ ቱዴይ ብ20 ጥሪ 2026 ዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ትራምፕ ሎም ረቡዕ ናብ ዳቮስ ብምእታው ብዛዕባ ግሪንላንድ ብዙሕ ኣኼባታት ከካይድ መደብ ተታሒዙሉ። ንሱ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ግሪንላንድ ንምቁፅጻር ዝሓንፀጽናዮ መደብ ከምቲ ዝሓሰብናዮ ብጽቡቕ ይኸደልና ኣሎ ክብል ተሰሚዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ቁጠባዊ መድረኽ ዓለም ናብ ሕጊ ኣልቦ ዝኾነት ዓለም ንኣቱለና ክብል ኣጠንቂቑ። ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኒ ድማ ናብቲ ናይ ቀደም ስርዓት ሕጊ ኣልቦነት ኣይንምለስን ኢሉ። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝዘርግሖ ተኸታታሊ ጽሑፋት ንመራሕቲ ኤውሮጳ ከላግጽ ተራእዩሎ። ግሪንላንድን ካናዳን ከም ምስ ኣሜሪካ ተቃይሉ ዘርኢ ዝተቀየረ ምስልታቱን ኣካፊሉ። ትራምፕ ነቲ ውጥን ኣብ ልዕሊ ዝቃወማ ሃገራት ኤውሮጳ ሓድሽ ቀረጽ ከኸፍል ምዃኑ ድሕሪ ምፍርራዕ እዚ ምስሕሓብ ንመሻርክቲ ኔቶ ዘይምርግጋእ ብምፍጣር ንግዳዊ ግጭት ከየላዓል ስክፍታታት ኣበጊስሎ። እቲ ስግኣታት ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንግዳዊ ስምምዕ ዝጥሕስ ምዃኑ ዘንደንቀቐት ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ፎን ደር ሌየን
እቲ ኣብ መንጎ መሓዙት ሃገራት ጸንሐ ምትእምማን ይሃስስ ከም ዘሎ ገሊጻ ግሪንላንድ ርእሰ ምምሕዳር ዘለዋ ግዝኣት ዴንማርክ ብምዃና መራሕቲ ኤውሮጳ ንዝኾነ ይኹን ክሲ ኣሜሪካ ይነጽግዎ ኣለዉ ትራምፕ ግን እታ ደሴት ንጸጥታ ኣሜሪካ ኣገዳሲት ምዃና ብምግላጽ ኣድላይ እንተኾይኑ ብሓይሊ ክረኽባ ከም ዝኽእል እዩ ዘፈራርሕ ዘሎ ክብራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ጽባሕ ብኻልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም